ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम भगवत गीता 18 अध्याय श्लोक नंबर 25। अनुबंधम क्षयम हिंसाम अनपेक्ष च पौरुषम मोहात् आरभ्यते कर्म जत्तामसम् उच्यते। जो कर्म अज्ञता और भयर वशवर्ती नहीं भविष्यत बंधन बा परिणाम प्रति दृष्टि न दिया जाए करा जाए पुनश्च जहाँ अन्य मानकर क्षतिकार हुए एवं अवास्तव अटे ताहाको ही तामसिक कर्म कहे। तो आज श्लोक रे 5टी जिनिस आमको मिलता है। आम गोटे गोटे आलोचना करवा। अनुबंधम क्षयम कर्म जद तामसम उच्यते। जो कर्म ये कहते जो कर्म करने द्वारा आम बंधन रे पड़वा आ से बंधन फल स्वरूप आम नरक को जीवा से प्रकार कर्म को तामसिक कर्म कहे। अनुबंधम अनपेक्ष आरभ्यते तामसम उच्यते। आमे कर्म जो करछंती तार किसी पाइबा उद्देश्य करछंती लाभ क्षति उभय अच्छे नहीं कि कर्म करिया पछरे किछ गुटे उद्देश्य रहउछि ना नहीं ना खाली कर्म करछंती एको अर्थात एटा स्पष्ट भाव बुझुଛନ୍ତି बिना इच्छा लक्ष्य न रखिकी जो माने कर्म करन ताको तामसिक कर्म कहे। तेणु कार्य करने पूर्व विचार करने दरकार ए कार्यटा कले कौन मोर लाभ हम कौन क्षति हम। जो मैंने विचार करूना लाभ क्षति ताकू कहुए तामसिक कर्म बुझिपारे। तो गोटे उदाहरण आसूची हिरण्यकश्यप सॉरी हिरण्याक्ष तपस्या बलियान है कि से पागल बोली बुलूला खोजी बुलू थाए मो सांगे किए युद्ध कर हिरण्यकश्यप ये किंतु तार उद्देश्य कौन युद्ध कर सी जानी मु कौन युद्ध करी कौन मुझे लड़ाई करी उद्देश्य कौन सी जानी किंतु से खोजी बुली थाए आ समस्त आह्वान करते मो तेल युद्ध कर सी एत बलिया नहीं थिला देवलोक को गला देवलोक को जाइए देवता मान सब आह्वान कला मो सहित युद्ध कर। शेष वरुण देव कहले हिरण्याक्ष आम भली दुर्बल लोक सांगे लड़ाई करी तोर किसी लाभ ना आम तो दे पारू ना। तेणु तो समकक्ष जन योद्धा अच्छा ता पाखक जा सी सहित लड़ाई कले मत आनंद मिल ना किए अच्छी ना बराहदेव आसती नुआकरी प्रकट होती सी तो सहित लड़ाई कर तत्ते पूरा परास्त करदे। हिरण्याक्ष कौन खोजु सेमती मो समाज बंध किए अच्छा जमी शुणी खोजिला बराहदेव कौटे अच्छा बराहदेव बराहदेव कौटे अच्छा ना ये हिरण्याक्ष ये पृथ्वी को लेकर समुद्र गर्भ में पकई दे प्रजा मान रही पृथ्वी जगह देखा जाऊनी। तेणु बराहदेव कौन कले पृथ्वी को ता स्थान रखापी गर्भ समुद्र भर पशिक दंतर अग्रभाग धरी पृथ्वी को नहीं आस बराहदेव देखला कहला हे ये तो बरा से बरा हम
ତା ପଛରେ ଗୋଡ଼େଇ ଗୋଡ଼େଇ ଆସୁଥାଏ, କହୁଥାଏ ମୋ ଦିଲ ଯୁଦ୍ଧ କର କିନ୍ତୁ ବରାହଦେବ କିଛି ବିଚଳିତ ହୋଇନାହାନ୍ତି। ସେ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି, ବିଚାର କରୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ପୃଥିବୀକି ତାର ସ୍ଥାନରେ ରଖିଲା ପରେ ତାପରେ ଆର ବ୍ୟବସ୍ଥା ମୁଁ ଦେଖିବି। ପୃଥିବୀ ଆଣିକି ରଖିଦେଲେ, ରଖିଲା ପରେ ହିରଣ୍ୟାକ୍ଷ କ'ଣ କରୁଛି ନା ପରିହାସରେ ବରାହଦେବଙ୍କୁ ସବୁ ଗାଳି ଦେଇଛି। ଏଇଟା ଗୋଟେ ପାଣି ଜନ୍ତୁଟା, ଜଳଚର ପ୍ରାଣୀଟା, ଇଏ କ'ଣ ମୋ ଦେଲେ ଯୁଦ୍ଧ କରିବ? ପଶୁଟା ଆଉ ବାହାରେ ବୁଲିକି ବିଷ୍ଠା ଖାଉଛି, ଇଏ ମୋ ଦେଲେ ଯୁଦ୍ଧ କରିପାରିବ? ମାନେ ବରାହଦେବକୁ ଏଭଳି ଭାବରେ କଥା କହିଛି, କ'ଣ କହୁଛି? କ୍ରୋଧଟା ଜାତ କରୁଛି। ବରାହଦେବ ଶୁଣୁଛନ୍ତି, କିଛି ତାର ତା ପ୍ରତିବଦଳରେ ସେ କିଛି କହୁନାହାନ୍ତି। ସିଏ ଯେତେବେଳେ ବାରମ୍ବାର ଏଭଳି ଭାବରେ ଯୁଦ୍ଧ ପାଇଁ ଆହ୍ୱାନ କଲା, ବରାହଦେବ ସେଠୁ ଆସିଲେ, ରାଜା ଯୁଦ୍ଧ କଲେ, ଯୁଦ୍ଧ କରି ତାକୁ ଏଭଳି ଭାବରେ ବଦ୍ଧ କରିଛନ୍ତି ଯୋଉଟାକି ସେ ଭାବିନଥିଲା ମୁଁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଜଳଚର ପ୍ରାଣୀ ଦ୍ୱାରା ମୃତ୍ୟୁବରଣ ହବ ବୋଲି। ତ ଏଇଟା କହିବା ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ କ'ଣ? ବରାହଦେବ ଥିଲେ କାହିଁକି ହିରଣ୍ୟକଶିପୁଙ୍କୁ ଯୁଦ୍ଧ କଲା? ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କ'ଣ ତାର? ନିଜକୁ ବାହାଦୁର ଦେଖିବା ପାଇଁ, ମୁଁ ବହୁତ ବଡ଼ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ବୋଲି, ମୋ ଠାରୁ କେହି ନାହାନ୍ତି ସଂସାର ଶକ୍ତିଶାଳୀ। ତାର ଫଳ କ'ଣ ହେଲା? ତାର ମୃତ୍ୟୁବରଣ ହେଲା, ନାଇଁ କି? ତେଣୁ ଏ କହିବା ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ଅଛି, ଆମେ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ତାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କ'ଣ, ପ୍ରୟୋଜନ କ'ଣ ଅଛି, ତାହେଲେ ଯାଇକିରି ଗୋଟେ କାର୍ଯ୍ୟ। ହିରଣ୍ୟକଶିପୁର କିଛି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନାହିଁ, ସେ ପାଗଳ ଭଳି ସମସ୍ତେ ଡାକୁଥାଏ ଆସି ଯୁଦ୍ଧ କର। ତାହେଲେ ସେ ଭାବୁଥିଲା ମୁଁ ଯେଉଁ ଶକ୍ତି ଅଛି, ମୁଁ ଶକ୍ତିଟାକୁ ଏଭଳି ଭାବେ ବ୍ୟବହାର କରି କେହି ମୋ ଥିଲେ ପରାସ୍ତ ହେଇପାରିବେନି, ଜିତି ପାରିବେନି, ମୁଁ ରାଜ କରିବି ଆଉ, ଏଇ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ରଖିଥିଲା। ତେଣୁ ଏଇଠି କୁହାଯାଉଛି ଯେଉଁ କର୍ମ ଆମେ ବିନା କିଛି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ବା ପ୍ରୟୋଜନ କରୁଛନ୍ତି ତାହା ହେଉଛି ତାମସିକ କର୍ମ। ବେଳେବେଳେ ବିନା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଲୋକମାନେ ଝଗଡ଼ା କରନ୍ତି, ନାଇଁ କି? ମନ୍ଦିରକୁ ବହୁତ ସାରା ଭକ୍ତ ଆସୁଛନ୍ତି, ବାହାରୁ ଭକ୍ତ ଆସୁଛନ୍ତି ନା ନାହିଁ? ସେମାନଙ୍କର କଥା ଶୁଣିବାର ଇଚ୍ଛା ନଥାଏ, କିନ୍ତୁ ବାକି ସବୁଆଡ଼େ ଦେଖୁଥିବେ, କିଏ କୋଉଠି କ'ଣ କରୁଛି, କିଏ କେତିକି ଖାଇଲା, କିଏ କ'ଣ ନେଲା, କିଏ କୋଉଠି ବସିଲା, କିଏ କାହା ସଙ୍ଗେ ସବୁ କଥା ହେଉଛି, ଏସବୁ ଭିତରେ ତାଙ୍କର କ'ଣ ହବ? ଧ୍ୟାନ ଅଛି। ଆଉ ସିଏ ଯଦି ଝଗଡ଼ାଳୁ ହେଇଥିବ, ସେଇ ବ୍ୟକ୍ତି ଥିଲେ ଯାଇ କ'ଣ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହବ, ନାଇଁ କି? ଆଉ ଯିଏ କୃଷ୍ଣ ଭକ୍ତି କରୁଛି ତା ସହିତ ସେ କ'ଣ ହବ? ଝଗଡ଼ା କରି ଦୋଷ ଦେଖିବ, ନାଇଁ? ଗୋଟେ ମନ୍ଦିରରେ ଗୋଟେ ପ୍ରଭୁଜୀ ଥିଲେ, ମନ୍ଦିରକୁ ସେ ଯାଇଛନ୍ତି, ତାର ପିଲା ପରିବାର ସମସ୍ତେ ଯାଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ପିଲାମାନଙ୍କ ସହିତ ସେ ଯାଇଛନ୍ତି ସିନା, ୟାର ମନ ନାହିଁ କୃଷ୍ଣ କଥା ଶୁଣିବାରେ। କାହାର? ତା ବାପାଙ୍କର। ତା ପତ୍ନୀ ଆଉ ପିଲାମାନେ ଶୁଣୁଛନ୍ତି, ପିଲାମାନେ କଥା ଶୁଣିକିରି ତାର ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଲେ, କିନ୍ତୁ ଇଏ ସେଠିକି ଯାଇକିରି ଶ୍ରବଣ କରିବେ। କିନ୍ତୁ କୋଉଥିରେ ମନ ଅଛି ଆର? ନା ଜଣେ ସାଧୁଙ୍କୁ କହୁଛି, ଆପଣମାନେ ଏସିରେ କାହିଁକି ରହୁଛନ୍ତି? ଏସିରେ କ'ଣ ସାଧୁମାନେ ରହେ? ଦୋଷ ଦେଖି ତା ଦେହରେ ଝଗଡ଼ା କଲେ, ତାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କ'ଣ? ମନ୍ଦିରରୁ ଆସି ଦୋଷ ଝଗଡ଼ା କରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ତାଙ୍କର ନା ଭାଗବତ କଥା ଶୁଣି ଭଗବତ ଧାମ ଯିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଅଛି ତାର। ତେଣୁ ଆଜିକାଲି ଲୋକ ଫାଲତୁରେ ଝଗଡ଼ା କରି, ଏ ହିରଣ୍ୟକଶିପୁର ମେଣ୍ଟାଲିଟି। ତେଣୁ ଅର୍ଜୁନ ମହାଭାରତ ଯୁଦ୍ଧରେ ଅର୍ଜୁନ ଯେତେବେଳେ ଭଗବାନ ଅର୍ଜୁନକୁ କହିଲେ ତୁମେ ଯୁଦ୍ଧ କର, କିନ୍ତୁ ଅର୍ଜୁନ କ'ଣ କଲେ? ବିଚାର କଲେ କରିବେ ନା ନାହିଁ ଯୁଦ୍ଧ। ଯୁଦ୍ଧ କ'ଣ କଲେ ଲାଭ କ'ଣ ହବ, ନ କଲେ କ'ଣ କ୍ଷତି ହବ, ଗୋଟେ ବିଚାର କରିବାର ଗୋଟେ ଶକ୍ତି ରହିଛି। ଅର୍ଜୁନ କହିଲେ ନା ମୁଁ ଯୁଦ୍ଧ କରିବି ନା। କାହିଁକି କହିଲେ ନା? ମୁଁ ଯୁଦ୍ଧ କରିବିନି ବୋଲି ପାପ ହବ। ତେଣୁ ସେ ବିଚାର କଲେ,
ତେଣୁ ଭକ୍ତ ଜଣେ ବିଚାର କରିବ ଏଇ କାମଟା ମୁଁ କଲେ ଏହାର ପରିଣାମ କ'ଣ ହେବ, ଏଥିରେ ମୋର ଲାଭ ହେବ ନା କ୍ଷତି ହେବ। ଯିଏ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ବିଚାର କରି କର୍ମ କରୁଛି ସେ ହେଉଛି ସତ୍ୱଗୁଣର କର୍ମ। ଯିଏ କି ବିନା ବିଚାର କର୍ମ କରୁଛି ସେ ଲାଭ ହଉ କ୍ଷତି ହଉ ସେ ହେଉଛି ତାମସିକ କର୍ମ। ବୁଝିପାରିଲେ? ତାପରେ ଦ୍ୱିତୀୟ, ପ୍ରଥମଟା ବୁଝିପାରିଲେ, ଯିଏ ବିନା ବିଚାରରେ କିଛି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନ ରଖି କର୍ମ କରୁଛି ତାହା ହେଉଛି ତାମସିକ କର୍ମ। ଦ୍ୱିତୀୟରେ କହୁଛନ୍ତି ନିଜର ଯିଏ ନୁକସାନ କରୁଛି, ନୁକସାନ ମାନେ କ୍ଷତି, ନିଜର ଯିଏ କ୍ଷତି କରିବା ପାଇଁ କର୍ମ କରୁଛି ତାହା ହେଉଛି ତାମସିକ କର୍ମ। ଉଦାହରଣ କ'ଣ ଅଛି? ରାବଣ। ରାବଣ କ'ଣ କରିଥିଲା? ସୀତା ମାଙ୍କୁ ଚୋରି ନେଇଥିଲା। ସେ ନିଜର ନୁକସାନ କଲା ନା, କ୍ଷତି କଲା ନା, କ'ଣ ଲାଭ ହେଲା ତାର? ତା ଭଉଣୀଙ୍କର ରାବଣର ଭଉଣୀ କିଏ? ସୁପର୍ଣ୍ଣେଖା। ଯେତେବେଳେ ସୁପର୍ଣ୍ଣେଖାର ନାକ କିଏ କାଟିଥିଲେ? ଲକ୍ଷ୍ମଣ କାଟିଦେଲେ। ତାପରେ ସେ ନାକ ଧରି ଧରି କାହା ପାଖକୁ ଗଲା? ରାବଣ ପାଖକୁ ଯାଇ କହିଲା ଏମିତି ଏମିତି କାଟିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ତୁମେ ଯାଇକି ତାର ଜଣେ ସୁନ୍ଦର ଇଏ ଅଛନ୍ତି, ପତ୍ନୀ ଅଛନ୍ତି, କାର? ରାମଙ୍କର। ତାକୁ ନେଇକିରି ଆସ, ତୁମେ ଭୋଗ କର, ମୋର ପ୍ରତିଶୋଧ ନେବାର ପୂରଣ ହେଇଯିବ। ଏଭଳି ଭାବରେ କହିଲେ। ରାବଣ କିଛି ବିଚାର ନ କରିକି ସାଧୁ ବେଶ ଧରି ଆସି କ'ଣ କହିଲା? ସୀତାଙ୍କୁ ଭିକ୍ଷା ମାଗିଲେ। ତାପରେ ସୀତା ହାତ ଧରି କ'ଣ କଲେ? ଧରି ପଳେଇଗଲେ। କିନ୍ତୁ ଗଲା ବାଟରେ ମାରିଚ କ'ଣ କଲା? ରାବଣକୁ ବୁଝେଇଲା। ରାବଣକୁ ବୁଝେଇଲା, କହିଲା, ମାରିଚ କହିଲା ଏ ରାବଣ, ତୋର ଯଦି ଭାଗ୍ୟ ଭଲ ଅଛି ତାକୁ ଛାଡ଼ିଦେ, ତାହେଲେ ବଞ୍ଚିଯିବୁ। ରାବଣ କଥା ଶୁଣିଲାନି ମାରିଚର। ପୁଣି ବୁଝେଇଲା, କହିଲା ମୋତେ, ମୁଁ ଗୋଟେ ଭୁଲ କାମ କରିଥିଲି। ମାରିଚ ନିଜେ କହୁଛି ତା ଦୋଷ, ତାର ଫଳ ଏବେ ମୁଁ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଉଛି। ନା କ'ଣ ଭୁଲ କରିଥିଲି? ନା ମୁଁ ରାମଙ୍କର ପ୍ରଜାମାନଙ୍କୁ ଖାଲି କ'ଣ କରିଥିଲି? ଅତ୍ୟାଚାର କରିଥିଲି, କଷ୍ଟ ଦେଇଥିଲି ବାନର ମାନଙ୍କୁ। ତ ସେଥିରେ ଯିଏ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଭଗବାନ ଅଛନ୍ତି, ମତେ ଗୋଟେ ବାଣ ମାରିଲେ ମୁଁ ଆସି ଲଙ୍କାରେ ପଡୁଛି, ଗୋଟେ ବାଣରେ। ତେଣୁକରି ମୁଁ ସେଇଟା ଅନୁଭବ କରିପାରୁଛି ତାର କେତେ ଶକ୍ତି ରହିଛି। ଆଉ ତୁ ଜାଣିନୁ ସେ ବନବାସରେ କେତେ ଶକ୍ତି ରହିଛି। ତେଣୁ ଭାଗ୍ୟ ଯଦି ଭଲ ଅଛି ଛାଡ଼ିଦେ ସୀତାକୁ। ରାବଣ ମାରିଚର କଥା ଶୁଣିଲାନି। ସେଭଳି ଭାବରେ ନେଇକି ସୀତାଙ୍କୁ ରଖିଲେ। ଭଗବାନ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଶେଷରେ କ'ଣ କଲେ? ବାନର ସେନାମାନଙ୍କ ସହିତ ସେତୁ ବନ୍ଧ ବାନ୍ଧିକି ଲଙ୍କାରେ ପହଞ୍ଚିଲେ। ମାରିଚ ଏହା ବି କହିଥିଲେ, କହିଲେ ଦେଖ ଯଦି ନ ଛାଡ଼ିବୁ ତାଙ୍କର ପତ୍ନୀକୁ, ତୋର କ'ଣ କ'ଣ ଦଶା ହବ ସେୟା ବୁଝେଇ ଦେଇଥିଲେ। କହିଲେ ତୁ ତ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିବୁ, ତୋ ସହିତ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ବଂଶଧର, ତୋ ପୁତ୍ର, ପତ୍ନୀ, ଆଉ କିଏ ଅଛନ୍ତି, ଯେତିକ ରାକ୍ଷସ ଅନୁଚର ସମସ୍ତେ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ସମୟରେ ବିନାଶ ହେବ। ଆଉ ତୁ ନରକକୁ ଯିବା ସହିତ ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ତୋ ପଛରେ ନରକକୁ ଯିବୁ। ଏହା ବୁଝେଇଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ରାବଣ ବୁଝିଲା ନା। ସେ ନିଜକୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଭାବିଲା। ଶେଷକୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଯାଇକି କ'ଣ କଲେ? ସମୂଳେ ସବଂଶ ଧ୍ୱଂସ କଲେ, ବିନାଶ କଲେ, ରାବଣକୁ ମାରିଲେ, ସୀତାଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କଲେ। ତ ଏଇଟା କହିବା ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ କ'ଣ? ନିଜର ଯିଏ କ୍ଷତି କରୁଛି, ନୁକସାନ କରୁଛି କର୍ମ କରି, ତାକୁ କୁହାଯାଏ ତାମସିକ କର୍ମ। ଏ ଶ୍ଲୋକରେ ସେଇ କଥା ଆସୁଛି। ତେଣୁ ଆମେ କ'ଣ କରିବା?
आमे आमर नुकसान केमती करछुती क्षति किपरि करछुती वर्तमान निजर क्षति केमती करछुती प्रेम भक्त प्रभु आमे आमर कोतर क्षति करछुती निजे एडे कहते जदि आमे निजर इंद्रिय तृप्ति पाई परिश्रम करवा क्षेत्र आमर क्षति हम तार परिणाम स्वरूप आम कुआड जा नरक को जा ये कहते प्रभुपाद से कथा व्यक्ति को तार कर्मर विवरण देवाक से कर्मर विवरण राजा को देव कि जमदूत नाम परिचित भगवान प्रतिनिधि मान को देव जदि आम निज कर्म करथिबा तार परिणाम स्वरूप कर्म बंधन रे पड़िबा आउ नरक को जाइकरी जमदूत मान द्वारा कष्ट पाइबा तेणु से कर्म जदि भगवान आम जदि करबा आ कर्म बंधन लागिबो नहीं आम से मुक्त हो तेणु निज पाई जो कर्म कर जाए ताहा क्षतिकारक अटे भगवान पाई जो कर्म कर जाए ताहा कल्याण पाई प्रदान हो पारे आज श्लोक से कथा कहुए अनुबंधम क्षय कर्म जब तामसम उच्यते जो कर्म किसी प्रयोजन न थाई करा जाए से होचे तामसिक कर्म आ जो कर्म निजर क्षति पई करा जाए से होचे तामसिक कर्म दीटा गला हरे कृष्ण शुणु माता तृतीय आम पांचटा जिन आलोचना कर तृतीय आसी अन्यर क्षति मध्य जो कर्म करा जाए ताहा होची तामसिक कर्म पॉइंट मन अच्छी ना प्रथमटा कौन प्रथमटा है किसी उद्देश्य न थाई जो कर्म करछंती ताहा होची तामसिक कर्म द्वितीय है निजर क्षति जो कर्म करछंती ताहा है तामसिक कर्म तृतीय है अन्यर क्षति जो कर्म करछंती ताहा है तामसिक कर्म प्रथम दिहला हिरणाक्ष जोड़ा कि किसी उद्देश्य न था कि पागल बड़ी समस्त कहते मो सहित युद्ध कर द्वितीय है रावण अन्यर क्षति कर सॉरी निजर क्षति करने सीता को चोरी करने तृतीय है अन्यर क्षति करने जो कर्म का जाए ताहा तामसिक कर्म तम गुण कर्म कर कह तार उदाहरण किए देपर अन्यर क्षति किए करते कंस कंस जिते बड़े शुणिले जोगमाया आकाशवाणी कौन शुणिले तुमको बध करने श्रीकृष्ण अन्य स्थान रे जन्म नहीं जा सारी एटा जिते बड़े शुणिले कंस कौन कर हाँ कंस विचार कला कहले मो मत जदि बध करने अन्य स्थान रे श्रीकृष्ण जन्म नहीं मु गोटे बुद्धिमान काम करी कौन ना यही राज्य रे जिते सब शिशु जन्म होती 10 दिन भितर समस्त कौन करेंगे हत्या करेंगे एभली भाव में तार असुर असुर अनुचर मान सब पठेला विभिन्न स्थान से मैंने बुली बुली जाकर कौन कले जिते सब छोट छोट छुआ थे लक्षण को लेकिन समस्त हत्या कर जिते सब छोट छोट छुआ थे तो कंस एभली भाव में हत्या कला तेणु
जो पुत्र मान से हत्या करथिला कंस हत्या कला पर से कौन बंची पारानी तार ये दृष्टता लगी कंसर पिता किए थे उग्रसेन सांगे सांगे सैन्य मान कहले आपको अरेस्ट कर आपको जेल रे पुरा क्या कंस को कंस सब पिला मान हत्या कला ना उग्रसेन राजा थे कहले आपको कौन करो जेल रे पुरा किंतु उग्रसेन ठार कंस आउरी बलवान थिला बलशाली थिला और सैन्य बल तार अधिका थिला सी कौन कला पिता को कौन कला बंदी करदेला पिता को जेल रे पुरे देले आउ एपटे देवकी वसुदेव जेल रे अछंती उग्रसेन मध्य जेल रे अछंती भगवान क्षेत्र भगवान ये कौन करछि मथुर डकई आपको मारिया क्या श्रीकृष्ण को मारिया योजना कला किए कंस भगवान से तो भगवान से आसिक कंस को बद्ध कले बद्ध करके क्या उद्धार कले वसुदेव देवकी उग्रसेन कंस बद्ध सरला किए राजा हम भाड़ेनी पड़ला भगवान श्रीकृष्ण उग्रसेन को राजा कले उग्रसेन को पुणे अदरे राजा कले कहबार तात्पर्य होची अन्यर क्षति करने जो कर्म करा जाए ताहा होची तामसिक कर्म तार उदाहरण किए हेले कंस तो आमे कौन करछंती आमे मध्ये अन्यर क्षति करने चेष्टा करछुती ना बेले बेले करछुती लक्षण करछ ना नहीं से बुझी पार रामचंद्र को करछुती ना नहीं हाँ तेणु आमे करछंती किंतु सेटा ठीक नुह से सब कार्य द्वारा आमर तो किसी मंगल हम ना अन्य किसी मंगल हम ना तो सी हूँ तामसिक कर्म पुणे चतुर्थ निजर शक्ति सामर्थ्य बिना आमे जो कर्म करछंती ता हूँ तामसिक कर्म आम पाखे जेतिकी शक्ति अच्छी सेतिकी भितर न करी अधिका को जो चेष्टा करछंती कर्मटा करने हूँ तामसिक कर्म नित्यानंद प्रभु पाखरे प्रचार करने शक्ति नहीं किंतु से कहते मुझे सी हूँ तामसिक कर्म नित्यानंद प्रभु कहे मुझे सन्यासी गुरु हेबी हम कि से प्रयास कर नाली पिंधे एथर सन्यासी गुरु हम कि तुम पाखे से योग्यता नहीं किंतु तुम्हें भावुच हेबी बोली से प्रचेष्टा जे कह तामसिक कर्म किए करते उदाहरण कौन दुर्योधन दुर्योधन कौन करते दुर्योधन शक्ति केते थिला भगवान पर शक्ति थिला ता पाखरे किंतु से गोटे दोष करछि कौन करछि हाँ जिते भगवान कृष्ण आसी शांति दूत किसी गोटे सन्धि करने बुझे किंतु दुर्योधन भगवान कृष्ण कथा को ठीक से न बुझिकी से कौन कला दोषारोप कला ये गोपाल गाई जगुची हाँ पांडव मान सपक्ष मत कहूँ तेणु ये मोर शत्रु से कौन कर सांगे सांगे तार सैन्य मान को आदेश देले आपको बंदी कर
भगवान कृष्ण सेठे शुणिकी कहले दुर्योधन मत तू बांधि पारू तो सामर्थ्य अच्छे जदि बांधि देखे बांधिकी देखा ये कही कौन गले हाथ टेकी देले तापर विदुर से कहले विदुर बुझे दुर्योधन कहले दुर्योधन तू जहाँ को बांधिबा को जाऊँ से किए जानी तो से हूँ भगवान से समस्त बांधते कि का द्वारा बंधन रे पड़ते ना आ जदि पड़े प्रेमर बंधन रे ही बांधे तो पाखे से प्रेम ना तू जो कूट संक्रांत करुचु जो षड्यंत्र करुचु से तू सफल हो पार ना जी एत बड़ गोवर्धन पर्वत धारण करते तू ताको बांधि पार पुणी कहते प्रमाण दौरान प्राक ज्योतिषपुर नरकासुर तार अनुचर मान कही बांधिया किंतु से पारा ना जी गोवर्धन पर्वत धारण कर शक्ति एत अच्छे तू ता तुलन किसी नुह तू तो बांधि पारू तो तेणु एभली मूर्खाई काम करे ना बुझला कहला पर दुर्योधन कौन कर कथा को भ्रूक्षेप कला ना बांधा गला तार परिणाम स्वरूप भगवान निजर विश्वरूप से देखते तो कहवा तात्पर्य हूँ निजर शक्ति सामर्थ्य अनुसार जो कर्म करवा से हूँ सत्वगुणर कर्म अधिका निजर असमर्थ काम करने जो चेष्टा कर तमगुण कर्म उदाहरण दुर्योधनर कथा आम शुणिले तेणु आम ये कौन करवा ना निजर सामर्थ्य अनुसार जी पार्टी भितर रहा अधिका जदि अभिनय करवा तार परिणाम कौन हम अधिका जदि शक्तिशाली बोली निजको जदि परिचय देवा कौन हम तार अधपतन हम हो दुर्योधन रहा तेणु आम ये भावुं आम प्रकृति को नियंत्रण कर आम गोटे कौन हवा कर्ता कंट्रोलर आम नियंत्रण करवा समस्ते आम भावुँ निजे निजे किंतु करिपरिबा कि समस्त को आम नियंत्रण करिपरिबा कि जदि नहीं ताले कहीं भावुं तुम से शक्ति नहीं ना कहीं भावुं सी हूँ तम गुण कर्म सी हूँ तामसिक कर्म तेणु भगवान को इच्छा जहाँ भी हूँ सीटा को आमको कौन करिया पड़ो मानवा पड़ो जदि आम वर्तमान भक्ति करते भक्ति रे आमर जी शक्ति रही भगवान को सेवा पूजा करिया अधिका जदि करने इच्छा करिया ताले कौन हम असुविधा आसो तेणु भक्ति कला भितर जदि किसी बाधा विघ्न असुविधा समस्या आसूची से सब भगवान की इच्छा भावी कौन करिया पड़ो सह्या पड़ो तुम भक्ति जी पार्छ जी कर अधिका शक्ति प्रदर्शन कर फस तेणुक कहे सामर्थ्य अनुसार कर्म करवा जोड़ा असमर्थ काम करने को जीवा जोड़ा हेनी तुम से तुम्हें कौन कर निजे
ଖାଲରେ ପଡ଼ିବ। ଏଥିପାଇଁ କୁହାଯାଇଛି ଅସମର୍ଥ କର୍ମକୁ ଯେଉଁମାନେ କରନ୍ତି ସେ ହେଉଛି ତାମସିକ କର୍ମ। ଆମେ ଶ୍ରବଣ କଲେ। ତାପରେ ପଞ୍ଚମ କ'ଣ ନା ଯେଉଁ କର୍ମ ମୋହ ସୃଷ୍ଟି କରେ, ମୋହ, ତାହାକୁ ତାମସିକ କର୍ମ କୁହାଯାଏ। यार उदाहरण के हाँ तो ये शुणी थे कि हाँ धृतराष्ट्र कथा आछे। धृतराष्ट्र कहा प्रति मोह थिला? दुर्योधन प्रति। एटे कहउछंती धृतराष्ट्र पांडव मान को मारिबा पई सब प्रकार अन्याय करी कर्म करथिला। नहीं पुत्र मोहरे पांडव मान को मारिबा पई अनेक प्रकार कर्म करछि, अन्याय कर्म। से कर्म को तामसिक कर्म कहे। कौन कर धृतराष्ट्र ना तम से वनवास पठे। किए पठे? धृतराष्ट्र पठे ना। धृतराष्ट्र राजा ना, राजा जते निरपेक्ष न हो, पक्षपाती ताल से राजा नुह, से व्यक्ति राजा हो पार ना। से भाई व्यक्ति की जब राजा पदवी बसा जाए कौन हम परिणाम? परिणाम कौन हम? विनाश। प्रजा माने कष्ट पाइबे, अशांति सृष्टि हो, विशृंखला हो। तेणु जड़े योग्यता संपन्न व्यक्ति को कौन करिया पड़ियो? नेता पदवी रे बसैबा को पड़ियो। अयोग्य व्यक्ति की यदि बसा जीव ताहले एई दशा आसे। धृतराष्ट्र योग्य नथिले, ये तो अंध थिले ना। आ पुत्र मोहरे मोहित कि राजा करे, राज्य शासन करे। तेणुकर से कौन कले? पांडव मान को वनवास पठेले। तापर कौन कले षड्यंत्र ना जतु गृह से जड़े की मारिदेवा योजना कले। पुत्र मोहरे से मरीगले, पंचपांडव मरीगले, मो पुत्र कौन हम? मो पर राजा हम। यही मोह। तेणु ये कथा धृतराष्ट्र भली जदि आम मनोभाव हम आमर एटा ठीक ना भूल? धृतराष्ट्र कहार मुहरे पड़ी पंचपांडव मान मारे चाहिए? पुत्र पड़े। तो आजिकल माँ बापा माने जदि से पुत्र मुहरे जदि किसी करेंगे ताले तांकर अवस्था कौन हम? ए धृतराष्ट्र भली कौन है? असुविधार पड़े। किंतु आजिकल से चलती पुत्र मुहरे समस्त कौन होती? मोहित। दुर्योधन परे कौन कर कौन ना से चिंता छाड़ू। वर्तमान मो पुत्र ना, मुझे सब किसी साहाଯ୍य करें। यही उद्देश्य कि जो मैंने करती से भाव विनाश होता है। तेणु धृतराष्ट्र है ना, धृतराष्ट्र बोले मनोवृत्ति आणिब नहीं। रामहरि प्रभु जदि धृतराष्ट्र पर मनोभाव आनिबा आमर असुविधा कौन हम? कहते कौन असुविधा? पुत्र प्रति विपरीत दशा सब आस जहाँकि धृतराष्ट्र जीवन रही।
ତେଣୁକରି କୁହାଯାଏ ସାବଧାନ, ଏଠୁ ସବୁବେଳେ ଦୂରେଇ ରହିବ। ତେଣୁ ଆମେ ମୋହିତ ହେଇକିରି କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି, ପରିବାର ପ୍ରତି ପୁତ୍ରମାନଙ୍କ ପ୍ରତି କର୍ମ କରିକି ଏଭଳି ଭାବରେ ତାମସିକ କର୍ମରେ ବୁଡ଼ିକି ରହୁଛନ୍ତି। ତାର ଫଳସ୍ୱରୂପ ଆମେ ନରକକୁ ଯିବାରେ। ପ୍ରଶ୍ନ ଆସୁଛି, ତାହେଲେ ପ୍ରେମ କରିବେ କି ନାହିଁ? ପିଲାମାନେ ତ ଅଛନ୍ତି, ବାପା ମା ତ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରିବାର କି ନାହିଁ, ଭଲ ପାଇବା କି ନାହିଁ? ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ର କଥା ଶୁଣିକି ବା ଭୟଭୀତ ହେଇକି କହିବା ନାହିଁ, ପ୍ରେମ କଲେ ସେସବୁ ମୋହ କଲେ ଭଲ ନାହିଁ, ଘରଦ୍ୱାର ଛାଡ଼ି ବାବାଜୀ ହେଇଯିବା, ଏଇଟା କ'ଣ ଠିକ୍? କେତିକି ପ୍ରେମ କରିବେ ସେଇଟା ଜାଣିବା ଦରକାର। ପ୍ରେମଟା ରହିବ କିନ୍ତୁ ମୋହଟା ରହିବ ନା। ପ୍ରେମ କର କିନ୍ତୁ ମୋହ କର ନା। ପ୍ରେମ ଆଉ ମୋହ ଭିତରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ ଅଛି ନା? ମୋହଟା ତୁମକୁ ନରକକୁ ନବ, ପ୍ରେମଟା କ'ଣ ହବ? ଆନନ୍ଦ ଦବ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରେମ କରି ମୋହିତ ହେଇଯାଏଟା ସେଇଟା ଠିକ୍ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏଠି କୁହାଯାଉଛି ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ର ଏଭଳି ଭାବରେ ମୋହିତ ହେଇକରି ଶେଷରେ କ'ଣ ହେଲେ, କ'ଣ ହରେଇଲେ, କାହାକୁ ହରେଇଲେ? ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ କ'ଣ ବଞ୍ଚିଲା କି? ସବୁ ବଂଶ କ'ଣ ହେଲେ? ନଷ୍ଟ ହେଇଗଲେ, ବିନାଶ ହେଲେ। ତେଣୁ ମୋହଟା କେତିକି ପରିମାଣରେ ଆମ ପ୍ରତି କ୍ଷତିକାରକ ଦେଖନ୍ତୁ, ସେ ହେଉଛି ତାମସିକ କର୍ମ। ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ର ଈର୍ଷା କରୁଥିଲା ନାଇଁ କି? ଆଜିକାଲି ତ ଦୁନିଆରେ ଈର୍ଷାଳୁ ବ୍ୟକ୍ତି ଅଧିକା ମିଳିତ ନାଇଁ? ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ର ଈର୍ଷାଳୁ ଲୋକ ଏତେ ଅଛନ୍ତି ତୁମେ ଗଣି ପାରିବ ନା ସଂସାରରେ। ତେଣୁକରି କୁହାଯାଉଛି ଈର୍ଷାଟା ଗୋଟେ ତାମସିକ କର୍ମ। ଆଉ ସେଇଭଳି ଈର୍ଷାଳୁ ବ୍ୟକ୍ତିକି ଯଦି ପଦବୀ ଦିଆଯାଏ ତାର କ'ଣ କରିବ ସେ? ଈର୍ଷାଳୁ ବ୍ୟକ୍ତିକି ଯଦି ନେତା କରାହବ ସେ କ'ଣ କରିବ? ଯେ ଦେଖିବ ସମସ୍ତ ଦୋଷ ହିଁ ଦୋଷ ଦେଖିବ ନାଇଁ। ଭଲ ଲୋକଟା ମଧ୍ୟରେ ଭଲ ଗୁଣଟା ତାର ଆସିବନି, ସିଏ ଭାବିବ ମୁଁ ଆଗ ସବୁଠୁ ଭଲ ନାଇଁ। ଆରେ ସିଏ ତ ଈର୍ଷାଳୁଟା ନା, ଭଲ ଲୋକର ଭଲ ଗୁଣଟା ଦେଖିପାରିବେ। ଈର୍ଷା ହିଁ କରିବ ସେ। ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ର ପଡ଼ି ଈର୍ଷା କରେ। ତେଣୁ ଆଜିକାଲି କୁହାଯାଉଛି ଯୋଗ୍ୟତା ଯାହାର ଥିବ ତାକୁ ସେଇ ପ୍ରକାର ପଦବୀ, ଦାୟିତ୍ୱ, ସେବା ଯଦି ଦିଆଯିବ ତାହେଲେ ସେଠି ଶୃଙ୍ଖଳାଟା ଆସିବ। ଗୋଟେ ଅନଧିକାର ବ୍ୟକ୍ତିକି ଯଦି ଆମେ ପଦବୀରେ ବସେଇ ଦେବା ସେ କ'ଣ କରିବ? ସେ ରାଜନୀତି କରିବ ନାଇଁ। ୟାର ତାର ଦୋଷ ଦେଖିବ, ବିଶୃଙ୍ଖଳା ସୃଷ୍ଟି କରିବ। ତେଣୁକରି ସାବଧାନ। ଯାହାର ଯୋଗ୍ୟତା ଅଛି ତାକୁ ଦିଅ, ତାକୁ ସୁଯୋଗ ଦିଅ କରିବା ପାଇଁ, ସେଥିରେ ଦେଖିବ ଉନ୍ନତ ହବ, ତୁମର ମଙ୍ଗଳ ହବ, ତାର ମଙ୍ଗଳ ହବ, କଲ୍ୟାଣ ହବ। ଯଦି ପାର୍ଶାଲିଟି କରିବ ତୁମେ ସେମିତି କରି କରି ହରିବୋଲ ହେଇ ନ ଖୁସିବା ଦିନ ଯିବ ସିନା, ଗୋଲ କଥା ଆମ ଛାଡ଼ିଦିଅ, ଛାଡ଼ିଦିଅ। ତେଣୁକରି କୁହାଯାଉଛି ଯାହା ନିକଟରେ ଯୋଗ୍ୟତା ଅଛି ତାକୁ ସେଭଳି ଭାବରେ ପଦବୀ ଆଉ କ'ଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ? ନେତା ବା ଲିଡର ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ତାହେଲେ ସେ ସ୍ଥାନ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ହେଇପାରେ। ଈଶ୍ୱର ବ୍ୟକ୍ତିକି କେବେ ହେଲେ ସେଇ ପ୍ରକାର ସେବା ପ୍ରଦାନ କରାଯିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ତେଣୁ ଯିଏ ଦୋଷ ଦେଖୁଛି, ଯାହାର ଦୃଷ୍ଟିଟା ସବୁବେଳେ ଦୋଷ ତ୍ରୁଟିପୂର୍ଣ୍ଣ, ତାହାର କେବେ ସଙ୍ଗ କରିବ ନା, ସେଠି ଦୂରେଇ ରହିବ। ଯଦି ଦୋଷୀ ବ୍ୟକ୍ତି ସଙ୍ଗ କରି ତମର ଅବସ୍ଥା କ'ଣ ହବ? ତମର ପ୍ରକୃତି ସ୍ୱଭାବ ସେଭଳି ଭାବରେ ହେଇଯିବ।
ତେଣୁକରି ଆମେ ଏ ଶ୍ଲୋକରେ ପାଞ୍ଚଟା ଜିନିଷ ଶୁଣିଲେ। କ'ଣ କ'ଣ? ପ୍ରଥମଟା କ ରାମ ପ୍ରଭୁ, ପ୍ରଥମଟା କ'ଣ? ବିନା ପ୍ରୟୋଜନରେ ବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଯେଉଁ କର୍ମ କରୁଛନ୍ତି ତାହା ହେଉଛି ତାମସିକ କର୍ମ। ଦ୍ୱିତୀୟଟା, ନିଜର କ୍ଷତି ସାଧନ ପାଇଁ ଯେଉଁ କର୍ମ କରାଯାଏ ତାହା ହେଉଛି ତାମସିକ କର୍ମ। ଉଦାହରଣ କ'ଣ? ଉଦାହରଣ କାରଣ ନେଇଥିଲେ ରାବଣ। ତୃତୀୟ ହେଲା, ଅନ୍ୟର କ୍ଷତି ସାଧନ ପାଇଁ ଯେଉଁ କର୍ମ କରାଯାଏ ତାହା ହେଉଛି ତାମସିକ କର୍ମ। ଉଦାହରଣ କଂସ। ଚତୁର୍ଥ ହେଲା, ବିନା ଆମର ଯେତିକି ସାମର୍ଥ୍ୟ ଅଛି ସେଇ ସାମର୍ଥ୍ୟର ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ଯେଉଁ କର୍ମ କରାଯାଏ ତାହା ହେଉଛି ତାମସିକ କର୍ମ। ଉଦାହରଣ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ। ପଞ୍ଚମ ହେଲା, ଯେଉଁ କର୍ମ ମୋହ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ପାଇଁ କରାଯାଏ ତାହା ହେଉଛି ତାମସିକ କର୍ମ। ଉଦାହରଣ କିଏ? ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ର। कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे